ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାସରେ କଥା ପଚାରୁନି ଭିମା କରିବା କଥା ପଚାରୁନି। ତୁରେ ଦେ ପାଠ କିଏ ପଢେଇଛ? ମତେ ପଚାରୁଛ? ନାଇଁ ତ ଶଳା ଫୁଟି ଛାମୁଡିଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମଣିମା କେଣ ବଇଛ? ମୋର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପାଠ କିଏ ପଢେଇଛ? ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ହଁ ପଢେଇବା କଥା ତ ନନା ଆଗା ନନା ଏ ଶଳା ନଗଦ କିଏ ପିଲା ଶଳା ନନା ଘରେ କେଣ ବେଇରୁ ଆନ୍ତେ ଔଷଧି ପଡି ତମେ କଣ ଆସିଥିଲ? ମଣିମା ଆଙ୍କର ଭୋଜି ହଉଥିଲା ତ ପଇସା ପକାଉଥିଲେ ମୁଁ ଆଇଥିଲେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଆଇଥିଲି। ଖାଇଲ? ନାଇଁ ତ ଖାଇବ? ଦଉନ ଏ ଶଳା ଆଇସିକିରୁ ମୁଁ 10 ଧରିକି ନାଗିଛୁ ଶଳା ବୋଲି ଖାଇବୁ ବୋଲି ତୁ ହଇରେ ଶଳା କୁକିଳ। ତ ଚାଲ ରାଗ ସନ୍ତରା ବରଣ सुरप्रिय राग संकर भरण हे शुक्रनंदन हे अज तुम्हारा परिभ्रगुण हे गहीर की कारण मोर पुत्र धरे बैरागी है कौन तुम्हें तुम्हें बड़ो साधु न बनो तुम्हें लंपटी आगो दाताकू है
विश्वास रखी কিছু ভুল নেই মোর বাবা রানী এ সারা না থেকে পিরান্ডা মার দিও पिरांडा मारे दे तुम्हारा कोला बाबू আমরা তো খাই না হলো কি মরকে নাই কি সারা না হতা गुरु का पुत्र बोली विश्वास करी पहले भूल करू कर देलु हाँ आम ऊपर विश्वास रखी दियारु हम आओ आई ले मार प्रियान ने मार दो ये सुनी दंड दे देवी जाना करिया सुनी दंड हे कौन 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 भाई कौन अभिलाष हाँ कौन मन में जहा अच्छी कही दिंतु ना मरीगले आ कही पार बेले नहीं कहले हाँ घरे गुरुमान हांतिया हाँ से गुरुमार से ने पंपा तो राणी गुरुपुत्र मानकर भल मंद कथा टिके बुझ हे गुरुवरने ए मां किएलो नमस्कार 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 ए मां किएलो ये मु हां रानी मां ए मां रानी मां कियो हाँ गुरुदेव ए मां केते दिन आइलो साला क्यों का गई बच्चे नहीं उच्चर नहीं गुरुदेव मुझे ख्याल न था हां ना देखले कि से मझीवर मुंड पर धुलो गुरुदेव तुम्हें मने आशीर्वाद तो विलंब कहीं केला गुरुदेव मामा विलंब बेले साला ना कि अगर सब असंभव कहीं बेले साला ये साला नहीं करती घरे गुरु मां थे नहीं करती सत्य ମୁଁ ଶଳା କାଣି ହେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲ ମା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଛି ଆଗେ ले गुरुदेव तुम्हें आशीर्वाद मु सुनी तुम्भ मानक पे मु पणा करछि गुरुदेव କଣ କରୁଛୁ कोण ने पणा करछि ମୁଁ କହିଲି କଣ କରୁଛୁ ଏ ମା କଣ କରୁଛୁ हां ଏ ମା କଦୁଲା ମାଛ ନା ଗୋଟା କରି ଥୋଇଥିଲ सादा मिश्री पणा ଗୋଲ ମାଛ ଟିକେ ଛେଚିଛୁ ହଁ ଅଳେଇଟା ଟିକେ ପକେଇଛୁ କଦେଲା ଗୋଟା ରଖଣା ସବୁ ମରୁଥିଲେ हस्तरे डी पी दी ପିଅ କାଣେ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ମତେ ଦେ ମୁଁ ଟିକେ ପିଇ ना कितने दिन पर आस ପିଇ ଦଉ ନାଇଁ ତୋର ସଦା ଅଛି ହେଲେ କାଣେ ତୋର ସଦାଟା ଖାଇ हाँ गुरुदेव हाँ हाँ काय भरते पिए ते नाही करते छळा तो हात थोरियो छळा सायकल पिए भूल हो गया गुरुदेव भूल है गला गुरुदेव हाथ रे डी देखंतु गुरुदेव ऑफिस में काढू गेलो मा कौन असुविधा थी बरा ऑफिस में हा रख ले दे नहीं कौन हां तो तुला एमा एमा ए जो ए गावता देखुनु ए गावता सीधा तो यार जाई की हाँ सेटा तो स्वामी हम तीन दिन मेरे मोर दियो कौन कौन सा गुरुदेव आउ पुत्र पेंटी एक दियो कांत मोला कर कहनी सत्य गुरुदेव हां अवश्य हां तो स्वामी के सुनी कथारा तोर पूरा हले के सुनी सुना ଟିକେ କଲ ଭଲ ଦେଖି ଟିକେ କେତେ କରିଗଲ ମା सत्य गुरुदेव हेले कौन करिबे गुरुदेव କଣ କରୁ ହେଲେ ଆଉ କିସ କରୁ ପିଲା କରିଦଉ କିନ କରିଦଉ ଆଉ ହଁ କେଉଁ କରୁ हेले कौन दरकार गुरुदेव ଆଉ କିଣ ବେଲେ ନା ରଜ ତ କହିବେ ଆଉ କହିପାରିଲିନି ହେତୁ ହେଲାନି କେତେ ଟିକେ କହିଦଉ ମନ ନେଇକି ରଜ କହିଦଉ हाँ कौन नदी ଏ ମା ମୁଁ ମାର ଗୋଟେ ପେଟ ତଳୁ ଘାଡ଼ି ବାହାରି ପଡିଛି ଯେ मां बाबा जाउथि ଖୋଜି ଗିଲା କିଏ କହିବ ନା हाँ हाँ कुंद कौन दरकार ପୁରୁଣା ମୁଗ ଗଣ୍ଡେ ଦଉ ଆଉ ସୋରିଆ ଚାଟିଏ ଦଉ मिसय प्राणनाथ गुरुदेव कौन कहले सुनिले राजा पूर्ण मुग गंडे
ଛୁରୀ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଆଚାର ମାନେ ଗୁରୁମା ଏ ବର୍ଷରେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ବାଲ୍ୟ ନୀଳା ଆରେ ଗୁରୁ ପଦଟି ବୋଲେ